sa matag adlaw. Gugma mo ipatigbabaw. Kabot singgit sa pagtuo, kabot ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. Magkuyog ta tanan, Walay maginusara. sa gugma o grasya. Kaboton ang panaghiusa. Sa pag-alagad, Malipayon ang kasing-kasing. daghang kinabuhi. Makailap kaniya. Kabot singgit sa pagtuo, kabot ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. Padayon lang ta, Dili maluya, pagtuon nato. ligonon. Asa man ta, Dala ang kahayag, kaboton ng mando, siya atong ipadayag. Kabot singgit sa pagtuo, kabot ipadako si Jesucristo. Maglakaw sa kahayag, walay pagduha-duha. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. Kuyog mga batan-on, kita maglig-on. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle.
This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kanusta man matapos ang kasakitan ta, ang mga suliran masulbad pa ka, kini maoy sulod ning kasing-kasing may kagingawa, nagapamasin nga may sulbad raunia. Bisan dalhon kita sa kapalaran, kasakit paghihapon ang makaplagan, apanado na pa'y ngalan nga angay tang saligan, may katakos nga mutuban ni ining tanan. Wala, wala'y
ang kinabuhi usahay di masaktan. Kanunay tanggi mong tawang kadaugan. Apa ng Diyos maoy nasayon sa atong panulgan. Ug sa kinabuhing dayon kita hatagan. Wala o banay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Wala o banay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Do you ever have those mornings? Even before you can open your eyes, the flood of to-do items starts downloading into your mental inbox. I will meditate on your wonderful works. And the worries of yesterday overflow into today. I will meditate on your precepts and consider your ways. Even on those days, especially on those days, we remember God's word inviting us away from anxious thought, inviting us by prayer and petition to present our requests to Him. I will meditate on all your mighty deeds. When we come into His presence through the study of His word, when we live by His word, fully confident in His leading through prophecy, when we consecrate ourselves to God in the morning, making this our first work. Take me, O Lord, as wholly thine. That's when we'll find our strength in Him and find our days and lives shaped by the leading of His Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Let's take a moment together to consider the importance of daily communion with God. Sir, ikaw na, sir. Ako'y gipadala sa imong messenger. Sir Jess. May taon sa naro kay lisod ko pan kayo. Oh, naa sa messenger. Sige, malampot ta.
Madungog ra okay ra madungog. Kusga lang sir kay sa una hinay kaayo. Giduol na ko akong baba sa Ah, sige. akong ilong may makita. Akong lang iyo pa akong video. Ayaw lang, okay raman. Lain man makita akong ilong. Lain magud kinaka-live ta. Kusog man ni siya kung laptop pero iko man gud. Mm-mm. Kanilang cellphone ang gamiton. Sige. Di magampo ta. Kusog-kusugi lang sir. Oh, giduol na ko ni sa akong ilong akong kuan. Mo gini Okay. pinakakusog nga lain magampo kung magsinggit pod. Magamot ta. Labing gamanan dalago ng mga Diyos na ikaw sa trono sa mga langit. Nining matawang kabuntagon. Among gikalipay ang pagduol ya kanimo. Ang pagsangpit kanimo Ginoo, ang pagdaig tungod kay ikaw lamang ang wala lain pang dalagon. Nga tako sa mga kinabuhi. Ikaw lamang o Diyos ang tugiya. Sa among kinabuhi, magbubuhat sa mga langit ug sa yuta. O Diyos nga labing gamanan sa mga tanan Diyos sa walay katapusan. Dalagon ka, Ginoo sa among kinabuhi. Pasalawa kami una sa mga tanan. Din kami nagpodcast kanimo sa buhat sa pulong ug sa una-una. O din kami nakapasubo kanimo o Diyos ng taklas kabuntagon. Among ginapasalamatan ako iyamo Ginoo ang dakong gugma nimo sa mata ko sa kanamo. Diin imo kami gibantayan tibuok kabiin ang pamahulay. Nagadangat kami taklas kabuntagon na kanimo sa kapag tambong programa alang sa pag-review namo Ginoo sa mga nagi ng mga episode sa Anarap doon. Samtang kami nagahulap kung sa mabalik ang regular na programa sa Anarap doon. Pag kami nagahimo ng programa agi-review Ginoo samtang kami napasulot sa Tamil. Meaning ang pagkinabuhi mga na commission ining himo na stewardship campaign sa regular systematic giving pinaagi sa gitawag nga combined offering plan. Ginoo inintakna sa kabuntagon among padalangat diya kanimo ang amo nga mga pag-ampo alang sa nagasaulog sumag sa adlaw sa iyong pagkahimugso Sister Helen Limin Taris kami nag-ampo diya kanimo ikaw magabubo sa dugang panalangin ngadto sa iyang tibuok panimalay matagan mo siya sa kahimsog sa mga lawas dugang kalig-on pagtuloy kanimo nga humdom sa iyang kinabuhi labaw sa tanan ang sa humdom niya sa iyang tibuok pamilya na mahimo unta mas tama ngadto kaniya nga sunod ang iyang mga sakop sa panimalay na mahimo sa mga practice sa regular systematic giving. Kami nag-ampo Ginoo may ikaw hatag sa handong sa iyang mga kasing-kasing nga uyon dyan sa iyong kabuton. Nag-ampo kami pinasahi paghangyo gikan sa Monte Alegre SD Church ngunta mahuman nagyud ang ilang pagpakural palibot sa simbahan. Aron kini Ginoo mahimo mas mapasdunggan nila sa maayo gayud ang ilang pagsimba diya kanimo kung ang ilang simbahan makural na Ginoo. Kami gaampo sa alang kang Clarence Claire Losada dinggi patient nga sa ICU. Lura si kahintang Ginoo 50-50 wala kami masayod sa update sa iyang kahintang karon
Kahit sa hangyo nga pagampo, panasahod kami, ikaw nagpatalinghog, among hangyo alang nimo. Padayon usab kami sa duol ya kanimo alang sa pagampo sa paspas nga recovery o kumpleto nga kaayuhan alang niining mosunod. Jikni, Milita San Francisco, Melita Manaban, Emilyn Nohara, iyang bana o anak, Shirley Tansyungku, Perhis, Ronnie Ibanez, na Aquino, na ilang nakabot na hupit na kayo. Gampusap kami, alam kang Mary Grace Ramirez, nga magpasarunta sa gitik up nga medical surgeon examination. Ang dudong apian sa kabuta, ang kinahanglan o pagkadako nga sa lapi alang sa operation expenses sa iyang mata. Gampusap kami sa pinasahi alang kanako o Diyos, doon na pa'y ginabati o ginis akong kamot o paminhod. Ikaw na sa'yo Ginoo, alang niini, o matod pa sa ako na hinabi, sagaran nani nga mga kasinatian, tawag daw, ninakini o pasmo sa kusog, apan naglaom ako Ginoo, ikaw magiya ka nako. Bisan pa wala ako makagayon tungod sa busy, wala ako kagayon sa pa-check up, apan nasayad ako Ginoo, ikaw dili magpasagad ka nako. Apil sab nako sa pagpaampo Ginoo, ang gibati nga ubo ni Sister Liti. Naot nga ikaw hatag kahumpayan niini. Ngayon mahimo sa Ginoo mabalik sa normal ang iyang mga mga pamati. Kung nag-ampo sab, ining sunod na normal ang taang sugar level o cholesterol ni ining sunod. Sister Shoni Pahartin, Brother Gerson Monteverde, labi na sa iyang regular session Ginoo sa pagpa-dialysis. Aside kami Ginoo, aduna ikaw gayud ang mga pamaagi na kumahimo maundang na unta ang pagpa-dialysis o ikaw na unta Ginoo ang mahugas iyang mga dugo aron tingin ni mabalik ang normal sa iyang kinabuhi Ginoo. Wala imposible di kanimo apan ang pagbuot mo matuman dili ang amo. Ginoo nagkampo sab kami alang kang Quest Arnan sa cancer patient nga kadayon nagipisog sa iyang gidati. Kaliwa Ginoo, gawat siya. Dungga nga mo mga pangayopo. Matag kaniya ang iyang ginuhando mo kayo. Kung sa tanan usab na nag-apply og trabaho na niya good unta ang tanan ng mga resulta mga medical examination ni labi na kang GR o Darby ug mahaluna na ang kinabuhi sigon sa imong plano sa gusto nimo ipasubay adto sa iyang kinabuhi Ginoo sa iyang pagpatrabaho nga unta kahatag usab siya sa iyang patungdanan diya kanimo sa pag-uli sa ikapulo o paghatag iyang gugma diya kanimo pinagi sa regular systematic giving ug may mong global full liberal of Jesus. Kami nag-ampo usab kang Moses Martin unta ikaw hatag kanuna Ginoo sa iyang dawat niya kanimo santos mo kadis makawan sa tanan nimong mga kabataan ang Ireneo Mintares nagutiman na unta sa regular systematic living kauban sa iyang mga kabataan na madawat na unta sila ya kanimo ng ilang personal magluwas. Kinasaya ang ginaampo sab kining magtiayon Erlinda Phil ug Humberto Phil na kanunay pagbisita sa care group at church visiting these old couples
nga hinaot magkabalik ka sa pagsimba kauban sa tanang mga backsliders nga mubalik na unta sa pagpangalagad kanimo o Diyos. O sa tanang mga batanon, mga apo, mga anak, sa tanang mga nag-practice sa regular systematic living din tibok now sa yuta mag-alagad na untang labing matinugyanon kanimo o Diyos pagbalik sa imong ilang kabahinandi kanimo sa kapulo og halab pinaagi sa regular systematic living sa mga natusab sa mga pangulo tibok kalibutan sa Seventh-day Adventist Church ikan sa mga elders sa mga local churches ngadto sa mga ministro nga pangulo sa General Conference third group tulad Hope Radio, Hope Channel, mga layman, amens, even ang mga literature evangelists, ingon ng mga frontliners na nagadala sa mga basahon ngadto sa mga panimalay nga dili makakbo pinaagi sa pagwali. Kami nagampo sa internet connection sa tanang mga gadgets gamit ining platform nga nga sa pagsimba unta panglibdan ang ilang mga gadgets nimo Diyos nga dili mabalda ni among paghimaya pagsimba pag-review sa online recording tungod sa mga interruption o sa tanang ani nga kiguban. Amo usab ginaampo ang mga senior citizen o mga RSU or European family na kanunay tagaan sa umayong panglawas kada sigon sa panglaga sa pagbuhat ini mala ang buhat ay magipugyan sa namo na magatubo kanunay makaalam og kalig-on sa espirituhanong relasyon sa kanimo o Diyos kauban sa tibok namo nga mga panimalay. Among ginaapil sa pag-ampo diya kanimo Ginoo nining taknaa. Among mga kauban pangandam alang sa paghimuon ng nature walk diri sa among mga distrito sa Bayugan Eastern District. Karon sila makasugod Ginoo paingon dito sa Katipunan magahimo sa nature walk sabay sa paghimuon usab nga district elders meeting alang sa pagpalambo sa mga kalihukan meaning nga among distrito. Kami naghandom Ginoo nga kini mahimong mapuslanon alang sa among pagtubo nga maligon sa pagpangalagad samtang kami magahulat sa mga ikaduhang pagpadayon. Gampo kami Ginoo nga ang yawa dili unta magmadaogon. Ang yawa wala gayo kakapoy sa pagpangita o pamaagi. Kami mahimong malangkat diha sa imong tilang. Wala siya malipay sa among ginahimo. Tungod kinasayod siya Ginoo. Ayang panahon naduol na. Kung nasayod kami, naduol na ikaw mobalik. Aron kami nahimo ang Ginoong mahimayaon nga musugat diya kanimo aron mandala kami nimo diya Ginoo sa imong magiandam alang sa matag usa ka kanamo ang mga matarong ubalaan ngarian nga diin wala nay ngilan sa langit diin wala nay mga kasakit nga among bation lunlun kalipay ang tanan ug maghimaya kami uban diya kanimo kauban sa mga libong nga manlunda mga balaan kami nagaampo Ginoo kining amo nga manghangyo nining takna sa kabuntagon dili may mong kawang imong pagbuot may matuman among ibalik ang dungog himaya diya kanimo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus bugtong namong manluluwas. Amen. Amen. Salamat po, Sir Jess. Salamat sir. Latason ko ang dalan nga malisod
Ibuhis ko ang nakaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug moangkon sa pagtuong dili mataro, pagkatamisa ula kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antuso lang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niiling ka lang, makablagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, nindughan ko pag-alagad o nagamula sa pagbalik mo, ug wala ko na isapayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit. Naampun ko na ang mga saan niya, ug ning kinabuhi siya ani-ana. Antuso ng tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niiling ka lang, makablagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makablagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Sa pangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos.
atong tanan sa tibuok nga kalibutan. Ani ana usab kita sa Hunyo 28, June 28 na karon mga kaigsuonan. O ang atong balasahon karon nga kabuntagon naguluhan kini og ang iyang pag-ila. So Marcos 14 versikulo 38. Nag-ingon diri, pagtukaw o pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Sa pagkatinuod ang espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Dalay ko nga Diyos. Bulahan kami Ginoon ining sa iyo nga kabuntagon. Nakadawat na usab kami sa lain nga mga pagpadasig. Panalangin alang sa among mga kalag nga magkahiusa kami sa pagtuo o pagsimba lamang sa kamatuoran pinaagi ni ining Biblia nga among kanunay ginabasa. Ginoo kong Diyos, hinaot pa unta nga sa gihapon ang imong Espiritu Santo mo'y magagiya kanamo, magaabli sa among salabutan o sa among kasing-kasing. Ikaw padayuno namo o ikaw magapuyo uban kanamo. Pinaagi sa Espiritu Santo kami magiyahan diha sa pagkamatugyanon, puno sa kalipay sa pagsunod sa imong kabubuton, puno sa paglaom sa tanang panahon. Kang Kristo Jesus amo kining gisalig ug gilauman nga madawat. Amen. So padayon kita sa atong pagbasa in morning devotional. Salamat sa Ginoon nga gitagaan ko og nindot nga hayag na ang akong pagbasa. Sa bata pa ko murag simple ra gipaasabot kini kanako nga ako adunay duha ka kinaiya, espirituhanon o kalibutanon, sama sa duha ka mga itoy sa leon. Ang tambag nga akong nadawat matinaw. Akong pakanon ang espirituhanon nga itoy o pagutuman ang usa. Sa ingon nga paagi, ang espirituhanon nga leon motubo mas gamhanan pa kaysa lawas nun. Simple, di ba? Ang wala nako mahibaluan. Mao nga ang duha ka kinaiyahan kanunay nga magkasumpaki sulod kanako. Hangtod sa pagbalik ni Jesus, busa unsaon man nato pagpuyo sa kalinaw uban ang Dios. Sa diha nga si Jesus dito sa Gethsemane, iyang gihangyo ang iyang mga disipulo sa pagtukaw uban kaniya. Marcos 14 versikulo 34. Apan samtang ang kupa sa kaluwasan nagkurog diha sa iyang mga kamot. Ang mga tinun-an nagpadayon sa pagkatulog. Sa diha nga si Jesus mibalik gikan sa pag-ampo. Siya miingon kang Pedro, Simon, nagakatulog ka ba? Dili ba di ay makatukaw usa ka takna? Pagtukaw o pag-ampo kamo aron dili kamo mahidalinas ngadto sa panulay. Sa pagkatinuod,
ang espiritu matinguhaon apan ang lawas mahuyang. Versikulo 37 o 38. Taliwala sa iyang pag-antos, giila ni Jesus ang gubat tali sa espirituhanon ug unod nung kinaiya sa iyang mga tinun-an. Iyang gipakya siya sa iyang labing importante nga takna. Mahanduraw ba nimo ang gibati ni Pedro? Tanan kita adunay mga gutlo, diin kita masakit nga makaamgo sa atong mga kapakyasan. Mga panahon nga ang unod nung leon daw nagdaog sa hunahuna man o sa buhat. Tingali ang labing matinud-anon nga pagsugid ni ini nga gubat sa sulod nagikan kang Pablo. Nakita ko ang laing balaod nga nagapakig-away batok sa balaod sa akong salabutan og nagahimo kanakong binihag ngadto sa balaod sa sala nga nagalublob sa sulod sa mga bahin sa akong lawas. Alaot ako nga tao. Kinsay mo pagawas kanako gikan ni ining lawasa nga iya sa kamatayon. Roma City versikulo 23 o 24. Unya ang iyang tubag, salamat sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Versikulo 25. Kung madiskubrihan nimo kung unsa ka kahuyang, ayaw pagkawala sa paglaom, ayaw pagtago gikan kang Hesus, apan dangop ngadto kaniya. Busa sila nga anaa kang Kristo Hesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Kay ang wala mahimo sa kasuguan. Kini sa Dios nahimo nga mao nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala. Ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. Romans 8 verse 1 and 3. Siya ang rason nganong adunay kalinaw taliwala kanato og sa Dios og dili niya kita biyaan. Mao kini ang atong balasahon ni ining sayo nga kabuntagon mga kaigsuonan. Daghang salamat Ginoo. Ang atong mga kinabuhi karon nakig-away man. Nakig-away ang atong unod nun nga mga kalibutanon nga mga kagustuhan samtang kita nagpuyo ng kalibutan batok sa atong espirituhanon nga paghigugma ngadto sa atong Dios. Pero bisan pa niini kung itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo, dili gyud ta makulangan. Dili ta makulangan sa lana kay kanunay kini nga ginabubo sa atong Ginoo. Matag kadlawon, matag buntag nga sayo. Nakadawat ta sa lana aron ang atong kinabuhi magadanag. Dili magpuyo sa kangit-ngit. Aron ang atong kinabuhi dili batok sa balaod, kundili nagasunod sa pagkamatarong,
ni Kristo Jesus. Ang iyang pagkamatarong mauna ang pagawas kanato gikan sa atong pagka dili angayan nga mudawat sa grasya sa kaluwasan. ang iyang grasya nga bisan sa daghan natong higayon nga napakyas. Pero moingon si Kristo atubangan sa Amahan, ako nang giula or ako nang gilukat kining tawhana sa pinaagi sa akong dugo. Kung naa si Kristo sa atong kinabuhi, kung magpadayon ta sa atong journey kauban sa atong manluluwas, dili gyud ta makulangan mga kaigsuonan. Dili ta magduha-duha sa atong pagsunod o sa pagtuo nato kang Kristo Jesus. Pagtuo nga buhi, dili pagtuo nga nagpakaaron ingnon lang. Nagpakaaron ingnon nga kita naa si Kristo sa atong kinabuhi, apan wala ta masunod sa iyang pagkamatarong. So unsa ba ang pagkamatarong ni Kristo? Ang pagkamatarong ni Kristo mao ang kanang napulo ka sugo. Mauna siya ang sulundan sa iyang karakter. So kung matuman ba nato ang napulo ka sugo, maluwas ta? Dili pod na siya maoy kaluwasan mga kaigsuonan. Kundili maulang na ang atong sumbanan nga makakita ta sa kinaiya sa atong Ginoo. Ug kung mauna ang kinaiya sa atong Ginoo, pwede na natong masunod kay nahigugma man ta sa atong Dios. Ang gugma wala magtud nato nga pugos, kundili nagtud na siya nato tungod kay gusto nato nga mosunod ta sa atong Ginoong Hesukristo. Bunga sa Espiritu Santo, makita pud na siya sa kinaiya sa atong Ginoo. Unsa ang pagkamaluluyon, mapasayloon, mapuanguron, pagkamapaubsanon, pagkamainantuson, ug daghan pang uban nga bunga sa Espiritu Santo nga mao ang hulit or in exchange of the physical appearance of Jesus Christ. Kanang Holy Spirit mao'y iyang gipuli. Yes, mao na. Gipuli na niya nga iyang gipadala dinhi sa yuta miadtong panahon nga siya nag-ascend na padulong sa langit. Dito na sa langit, so ang Espiritu Santo maoy iyang gipadala aron maoy makigkauban nato, maoy magatambag ka nato, magagiya ka nato, ug magabadlong ka nato gikan sa tanan natong mga dili maayo nga mga binuhatan, mamahimot ang matarong samtang ni ata sa kalibutan. Walay matarong ay walay dili matarong nga niya sa kalibutan nga makaangkon sa kaluwasan sa Ginoo kung wala si Kristo. Samtang ni ata nag-ingon siya dinhi nga magbalaan kuno ta samtang ni apata sa yuta kay walay makasulod dito sa langit nga wala pa mabalaan dinhi sa yuta. So mga kaigsuonan, hinaot lang ko nga ang pakig-away sa atong lawas nun, kalibutanon nga pananaw, mudaog unta ang espirituhanon nga paghigugma nato ngadto sa atong Dios. Gugma nga wala magpugos, it is our choice. It is voluntary
nga gipili nato si Kristo Jesus nga maoy atong sundon, dili atong kaugalingon sa panahon nga magsangpit siya kanato. Let it be nga His calling madungog unta nato kanunay og dili kita maga duha-duha, dili kita magmagahi sa atong mga kasing-kasing. Matag karon og unya nga magbuot ta sa atong kaugalingon nga pagsabot, kaugalingon nga pagpasig uyon sa atong kagustuhan, sa atong mga kaluyahon, tungod kay ang Espiritu sa atong Ginoo gustong makig-uban nato. So hinaot pa unta nga ang atong kasing-kasing humukon niya og dili kita magmagahi sa iyahang pagtawag. Ang Dios nagaingon, kinsa katong nakadungog sa akong tingog, nakaila sa akong tingog, mosunod gayud siya kanako. Mao kini ang atong balasahon og a little reflection ni ini nga kabuntagon nga hangtod bisan pa sa kamatayon kung sundo nato si Kristo. Wala tay kahadlukan, wala tay duha-duhaan atong mutindog ta nga malahutayon sa kiliran sa atong Dios nga manlalaban, maghahatag sa kaluwasan kanatong tanan. Maayong buntag ug daghang salamat sa inyong pagpakig-uban ini nga kabuntagon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput handog, talento at dulong, misyon sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Pag-aagamin natin mga pasal sa mga suliranin Kanyang tutigan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya
COP for Christ, Team Gutma at AUP, into all the world, we will go! Praise the Lord. Good morning, kanatong hurot. Alas 4 Gs na sa buntag mga igsunan. Ili na ta maglangan. Yabi-yabi ang tanan niya sa tublanan plataporma. Welcome. Nag-abli sila mga bintana. Alas 4:11 na. January 23, 2026. Ika-23 kabuntag karon mga igsunan sa karong ika-23 kabuntag karon tuiga. Pila no? Tuyok naman tani, kapila na kami tuyok. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon na ato magsusulti karon. Ika sa kagatos gyud kada ika brother sini. Taga Western. 100 days. Ika 100 gyud ato speaker karon. So dalaygon kay Ginoo mga igsoon. Namoy presider Balbaruno. Na pastor na. na mag-preside. So akong gi-welcome ang tanan niya karon dinhi gikan sa Mindanao, Visayas, ngadto sa Luzon ug sa mga naa sa gawas sa atong nasod. Tungod nini maglangan atong hatag panahon sa pag-preside sa atong programa nini kabuntagon from Western Mindanao. Okay? Maayong buntag, pastor, maayong buntag sa tanan. Ngayon buntag. Nasabta sa atong buntagon nga kalihukan alang sa pagpamati sa mga pulong, maingon man pag duraw sa atong tagsatag sa kagaugalingon at tubangan sa Ginoo. Ang atong programa magasugod pinaagi sa opening song dayon pag-ampuan sa atong sa kaigsuon sa ka-elder diri sa Iglesia sa Katipunan ubos sa Western Mindanao Conference. Atong elder Hiram Dumayo pagkahuman ni ana ang special song dayon amuhatag og mensahe ang atong speaker nangga usab nga diakono diri sa Iglesia sa Katipunan Brother Rodri Balbaruno. Kuman ni ana ang testimonya dayon ang closing song ug ang closing prayer akong dumala. Mao ni ang atong mubo nga programa. So atong paminawon ang opening song. Kinsa nag-preside karon? Brother, ang inyong presider der, elder sa Iglesia sa Katipunan, Brother Rodjet Badiao. So mao to ang atong programa karon nga kabuntagon.
Magampo ta, dalaygon og sulimbaho ng mga Diyos, Ama namo nakasatrono sa kitasaan sa mga langit, Ginoo dili maisip among kalipay sa pagsampit kanimo. Tungod kay ikaw nagiguban nagbantay kanamo sa tibok nga gabi sa amo Ginoo nga matahom mga katulogon imo kami Ginoo nga gipa bangon ini mga takna og nakahimo kami Ginoo sa pag daig pagambahan sa imong ngalan. Unas tanan Lord, pasayloa kami sa mga kalapasan, din kami napakyas sa pulong, sa buhat ug sa nuna. Nasaid kami Ginoo nga dili kami takos sa imong tubangan apan kami naghangyo kanimo. Ikaw magapasaylo kanamo, maghinlo sa ang tagstagsa namo kumasing-kasing hunahuna. Aron mahimo kaming takos sa imong tubangan ug kining among pangalayag-pangalipo di kanimo. Mahimo kining takos may dangat na simulanon nga trono. Ginoo ning takna sa kabuntagon, ning matahom nga kabuntagon Ginoo. Kami nag-ampo di kanimo. Ikaw Ginoo mga palangin sa amo karong speaker, Brother Ruchi, atagan mo siya Ginoo og pinasahi nga kaalam aron kini Ginoong mga mensahe nga amo karong mapatalingugan. Makahatag ka na og dugang kadasig, dugang kalig-on, labi na Ginoo sa amo Ginoong pagkamahinatagon. Og labaw tanan Ginoo nga kami Ginoo mahimong pagkinabuhi nga uyon kanunay sa imong kubuton. Salamat Ginoo sa imong pagkamay kanamo. Kay amo kining gitugyan diha kanimo ang tanan. Uban sa kapasuluan sa mga sala sa ngalan sa buktong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala tayong special song, pero sa di pa muhatag si mensahe si Brother Roger, nahinumdum mo magkaigsunan nga usa kay gayon ni ana na ang ato nga speaker din gikan sa Katipunan dito silang Brother Desirdo, as Brother Desirdo karon din ha. Unya ang nahitabuan ni nila ang ilahang tesorera sa simbahan sa Katipunan, Sister Lorna. O kung nasa may experience siya. Unya kay nindot ay experience siya, nahurot niya ang ihang ang time wala na day gusto day po day muhatag ko sa experience day day ning duha Roger so Roger Balbarono kini ato speaker karon unya si Roger Badiao pod kaning preside nato mo na nga ang atong gibuhat ato na lang silang gitagaan og schedule sa so, itong pitsahan nakalimot pa gitan-aw na ako pagitaw balik itagaan na to sila schedule sa extended so instead nga nagtagsa na sila giusa na lang ni nila so mao na ni ang ilahang panahon karon ug ato ihatag panahon sa Katipunan adina sa Zamboanga del Norte, Western Mindanao so yata to panahon kang Roger Balbarono ang muhatag sa mensahe. Anyot palihog ning sa Roger, anyot mo yung imong kuan kani kang Shen Dumayo nga cellphone palihog ko anyot. Nagtapok mo karon din ha, nag-usa mo karon. Nag-usa pastor, sabi pastor. Sige. Wala pa yung special song pastor. Okay na, wala na. Okay. Mayong buntag sa tanan mga ka-COP sa tibok kalibutan nining takna sa kabuntagon ani ana usab kita magapaminaw sa mga pulong sa Ginoo nga aton ipahat nining takna sa kabuntagon. Mayong buntag sa tanan mga kaigsunan. Morning. Mayong buntag. Morning. Si Brother Roger sa from Katipunan Church, Western Mindanao Conference, nagahatag og aton unawas tanan, aton dayigon og pasalamatan ng Ginoo tungod sa iya pagkamaayo kanato sa matag usa nga iya kita gi pamata nining matahom na kabuntagon alang sa pag share sa pulong sa Ginoo aron kita makapangandam nining panahon nga masamok. So ang atong topic karon ning takna sa kabuntagon preparation of the times of trouble. Sa time of trouble, ang mga balay o yuta dili na makatabang sa mga balaan kay mapugo sila kalagiw o mulikay gikan sa kasuko sa mga tawo. Panahon sa kagubot o pagpanglutos
sa mga balaan. Mao nga ang Dios nagauhag sa iyang katawhan o katawan nga magbaligya sa tanang kabugaton, kabtangan aron sa pauswag sa buluhaton sa Dios. O gipakitaan nga maoy kabubuton sa Dios nga ang mga balaan mubugto sa bisan unsang kabilinggan sa dili pa moabot ang panahon sa kasamok. Og maghimog usa ka pakigsaad uban sa Dios pinaagi sa sakripisyo. Kon ilang ikabutang sa altar ang ilang kabtangan o sa mga mainiton mangutana sa Dios alang sa katungdanan. Siya mutudlo kanila kung kanusa ibaligya kanang mga butanga. Unya, sila mahimong gawas sa panahon sa kasamok o walay mga kabilinggan nga mo yud-yud kanila. Akong nakita nga kung adunay mohawit sa ilang kabtangan o wala mangutana sa Dios mahitungod sa ilang katungdanan, siya dili mopahibalo kanila sa ilang katungdanan o sila pagatugutan sa pagtipig sa ilang kabtangan o sa panahon sa kasamok kini muanha kanila sama sa usa ka bukid nga mudugmo kanila og sila maninguha sa pagbaligya niini apan dili makahimo. Akong nabatian ang ubang kasubo sama niini. Ang buluhaton nangilad ang katawhan sa Dios gigutom alang sa kamaturan o kita wala gayod manlimbasog sa paghatag sa kulang. Kon ang atong kabtangan dili magapulos o kon ato pa lang aton pa unta gibuhian o nagtigom bahandi sa langit. Akong nakita nga ang sakripisyo wala magdugang apan mingkunhod og nahurot. Ako usab nga nakita nga ang Dios wala magkinahanglan sa tanan niyang mga katawan sa pagbaligya sa ilang kabtangan. Sa dugang nga panahon apan kon naghandom sila matudloan, siya magatudlo kanila sa panahon sa pagkinahanglan kano sa ibaligya o pila ang pagbaligya. Ang uban gikinahanglan sa pagbaligya sa ilang kabtangan sa mingaging panahon aron pagpadayon sa buluhaton sa ikaduhang pagbalik. Samtang ang uban gigutom sa pagtipig sa ilang kabtangan tungod sa panahon nga kinahanglanon. Unya diha nga kinahanglan nga sa buhat ang ilang katungdanan mao ang pagbaligya. Ellen G. White, page 56 and 57. Ang pinakaleksyon naton tanan mga kaigsonan nga kung kita ang atong goal para langit, so unsa pay ang aton nga gilangan dinhi sa yuta aron sa pagsuporta sa buhat sa Ginoo aron daghan ang mga hamiling kalag nga mo duol diya sa tilan sa Ginoo. Ang pinakaleksyon karon nining takna sa kabuntagon mga kaigsonan, mga kasiope, nga ang tinuod nga andam alang sa time of trouble mao nga ang kasing-kasing nga walay pagkamahigugmaon sa material nga butang. Mo nang una. Ang ikaduha, ang sakripisyo alang sa Dios dili mapildihan o sayang kundi pagpundar og bahandi sa langit. Mao nang hinungdan mga kaigsonan, mga kasiope nga ako nadasig tungod kay sige kog paminaw bitaw sa mga testimony sa Tagabaan Church kung unsa ang pagka-importante no, sa COP
So before ni ana mga kaigsonan nga nag-engage ko ani ning bulhaton sa Ginoo, ako usa ka seaman, no? Niundang ko og umpisa 2011 hangtod 2018. So ang akon na matikdan, nakasabot ko sa unsay mga kalihukan sa iglesia, kaya sa pagkatinuod dili man gyud ko Adventist, pure Adventist jud. So nagrasyahan ra gyud ko sa Ginoo. Hinungdan nga nagapadayon ko padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kauban na giampo sa mga kaigsunan diri sa Katipunan, o pinaagi po sa akong pag-ampo, akong matinud-anon nga pag suporta sa buhat. Pero wala pa gyud ko ana, pastor, mga kaigsunan, wala pa gyud ko nag COP. So ang ako lang kanong ikapulo then halad. So hinungdan nga niundang ko og barko tungod kay pinaka-importante ang adlaw nga Sabado. So mao na ang akong pinaka rason kung nga dili na ko mo balik sa barko. So tungod sa adlaw nga ipapulay. So akong gisaad sa Ginoo nga muundang ko og barko dayon kung aduna siya ihatag sa akong ginagmay nga mga income dinhi sa Pilipinas, so di sa akong lugar karon mao na nga kay akon na matikdan nga sa akon nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, wala ko magdahom nga makahimo ko sama ni ining pagkamatinud-anon isip usa ka pagkapiniyalan, no? Ang akon nga nabati, malipayon ko nga nagasuporta sa buhat sa Ginoo, akon na sige ko paminaw sa mga programa sa Tagabaan, no? Kay diri sa mua sa Katipunan kaniadto wala pa man may nag promote ni anang COP o OP pa man lang itong nakabutang sa ako na hibaluan. So tungod sa pagkamahinungdanon di ay sa COP, mauna nga akon jud na kita og na nga unsa ang panalangin sa Ginoo nga gihatag kanamong tanan, no? Sa ako tibok panimalay. Kung kita di ay magmatinud-anon lang sa aton nga sa Ginoo, no? Aton gyud siya magahatag og dugang panalangin, no? Kanatong tanan nga i-declare jud, no? Declare jud tanan kay tungod kay ang Ginoo nasayod jud sa aton mga buhat, no? Declare, magmatinud-anon lang sa Ginoo og mag-uli jud sang iyang nga bahin, 10% or more, no? Mao kana ang aton mga pangpadasig, no? Nga akong giawag katong mga kaigsunan nga nagaalanganin pa, no? Alang sa pagsuporta sa buhat sa Ginoo, kaya ang aton nga goal, no? Para langit man ta. So unsa pay aton gilangan, suporta kita samtang adunay pay panahon magtigom tagbahandi dito sa langit, no? Mga kaigsunan, mao kini ang akon nga experience, no? Nga di gid nako ma-explain jud kung unsa ang gugma sa Ginoo, no? Nga gipaundang niya ko sa isip usa ka seaman, ug hangtod karon malipayon ko nga naga suporta sa buhat sa Dios nining mga panahon karon. So mao kana ang akong experience, pastor. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo nga nakahatag og dugang leksyon og pagpadasig kanatong tanan. Maayong buntag. Amen. Praise Amen, the bro. Lord. Salamat, bro, Roger. Salamat, pastor. Aton pasalamatan ng Ginoo. Isa na may masunod. Roji, yapon siya. Ang nagsulti karon Roji Balbarono ang naghatag sa mensahe o eksperyensya. Ang sunod si Rojet Badyaw. Puro mo mga Roji, ha? Rojet. Elder Rojet. Nabali lang na imong kan itakilid lang. Ana. Yan itakilid ka. Lisod mo kay kami mang liso ani.
si Brother Pialago de itong nagdala ninyo itong miagi. Karon kamo na gyud. Oh, praise the Lord. So katipunan na gyud nga iglesia o mga pangulo mo sa iglesia. Okay, ikaw na panahon. Brother Roger. Mayong buntag pastor o Unsa to pag-pronounce? usab nga ania sa naka-tune-in sa ato nga live. Unsa to pagbasa imong apelyido? Badyaw na pastor. Badyaw. Sige. Akong diwason ang testimonya ni Brother Roger kay maorang pud migalan dayon Balbarono lang yung apelyido, ako Abadyaw. So kani ako atiwa sa testimonya mga kasi open ining matawong nga kabuntagon. So sa di pa nako sugdan makaingon ko nga ang Ginoo maayo gyud kaayo. Maayo kaayo nako, maayo kaayo natong tanan nga nagtuo kaniya tungod kay kung akong balikon ang mga kaagi sa kanhing panahon samtang batan-on pa ako, dili pa ko minyo, akong mabati kung unsa mi ka pinangga sa Ginoo niadtong panahon nga kaagi mi og gubat, gubat dito sa amoa, giunsa mi pagtipig sa Ginoo uyog sa among maginikanan, mga igsuon, dayon hangtod karon nga naabot na ta dinhi naabot ni si Upi. So akong mahinumduman pastor nga nindot kaayo ang pagpangga sa Ginoo kanako. Nindot kaayo ang pagpangga sa Ginoo kanatong tanan tungod kay taliwala sa kapitos, Pobre kaayo mi sa una, dayon maglisod gyud mi og kuan, maglisod og tungha gani kay sa unang panahon 1999 wala pa gyud libreng tulunghaan ato kolehiyo, apan halos tanan nga akong gipangayo sa Ginoo iya gyung gihatag. So nindot kaayo akong eksperyensya kuyog sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod nga naabot nini nga panahon nga niya nata sa COP. Sa una igo lang mi mohatag og ikapulo, dayon usahay mahulam pa jud. So pitos gyud kaayo apan karon nga naka-COP na, naghatag ta og COP nga matinud-anon atubangan sa Ginoo, atong nakita kung unsa ang mga milagro nga gibuhat sa Dios sa akong panimalay. Sa una usahay maka-experience pa ko nga wad-an og bugas, mahutag bugas, dayon maapikan og kwarta usahay niya naay mga lakaw, dili ka lakaw kay kaning apikig paninapi. Apan karon nag-COP na ta, 10% or more, atong na-eksperyensya kung unsa ka maayo ang Ginoo. Tingala ta nga naay mga buluhaton sa Ginoo nga gusto natong buhaton, then walay kwarta, matingala ta uy naa may kwarta mo kalit og abot, Usay na ay mga amigo matag kwarta, dayon ay mga allowances nga wala nato gi-expect ba, atong makita kung unsa gyud ka maayo ang Ginoo kung kita magmatinud-anon lang gyud ngadto kaniya, Karon daghan nang nausab sa akong kinabuhi sa diyang nag-COP nako, kanhi ultimong magpahina murag wala kaayo koy gana, kay unahon na to ang panginabuhi, busy ka sa panginabuhi, unahon na to ang paninapi. Apan sa diha nga nag-COP na ta, nausob hasta ang ato nga kanang point of view sa atong kinabuhi, Karon dasig na ta mo himo sa mga gimbuhaton sa atong iglesia sama sa pahina, dayon dasig na sabta mohatag sa mga nanginahanglan, dayon labaw sa tanan dasig na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Malipay ko pastor, malipay ko maigsuon nga ang Ginoo wala gyud nagpasagad sa iyang mga katawhan nga nagmatinud-anon ngadto kaniya.
imong makita kung giunsa niya pagpangga, giunsa pag-amuma, taliwala sa kapitos, taliwala sa mga senaryo nga daw apiki gyud apan kung tinud-anay lang gyud ta nga mo alagad sa Ginoo, tinud-anay lang gyud ta nga mo hatag sa Ginoo ang Dios, dili gyud ay magpanuko, no? Imo gyud makita ang kanaang milagro, no? Kung nganong nangahitabo ang mga butang nga kung atong tan-awon daw imposible. O gani usa ka higayon nga samtang namanday ko sa balay, nailansa nga naikahoy nga gilansangan nga natangtang. Pagkatangtang sa kahoy nga gilansangan, diri nako napaingon ang kahoy nga nailansa nga nilabaw. Abi nako buslot yun akong ulo apan natingala ko ni Simang Raman, no? Natalipsay ra sa akong tingkoy dayon nalapos ra pikas. Pagtan-aw nako dako kaayong lansang, nauna nako patay gud unta ko wa pa ko gipalangga sa Ginoo. So inana sa simple nga mga butang makaingon ka nga kung wala pa ang Ginoo nagtabang sa iyang mga katawhan, siguro karon dili na ko makatestimonya, no? Usa ni ana nga pagpamatuod nga ang Ginoo wala gyud nagpasagad labaw sa tanan, wala gid siya nakalimot sa iyang mga buotan o palangga nga mga kaanakan nga matinud-anon nga miayuda o mihatag sa iyang alang sa iyang nga buhat. So maor na akong testimonya niining kabuntagon ug akong andom nga katong mga kaigsuonan nga wala pa COP. Sulayin ninyo aron inyo pong ma-eksperyensya ang among mga na-eksperyensyahan. Ug inyo sab maagian, inyo sab ma-eksperyensyahan ang mga milagro nga gihimo sa Dios sa iyang mga katawhan nga nagmatinud-anon. Di na nako tas-on maayong buntag sa tanan nga naminaw. Praise the Lord. Amen. Okay. Kinsa may musunod ani Brother Roget? Brother Roget, si Brother Rumayo. Sige ra nagtan-aw din unya wa magyud ka istorya. Mao lagi pastor nagpanikat po ni siya pastor. So Sige. atong tagaan og panahon si Brother Hiram Dumayo usab pod ni siya ka elder din ni sa iglesia sa Katipunan nga muhatag usab og testimonya nining matahom nga kabuntagon. Praise the Lord. Ayun na, kaya panikad. May ni kay mga elders sa Katipunan na naningog na. May buntag sa tanan. Manghod ni Lolong Dumayo. Manghod maga Marno? Yes, Pastor. Lolong Dumayo sa Zamboanga. As Kuya Lolong ron. Sige. Morning. Akong ipasalamatan ng Ginoo na siya di agapon nga nagahatag labi na sa among sa labi sa among mga adlaw-adlaw nga pinahanglan. Sa una, Pastor, dito pa ko sa Malaysia, mura og ngit-ngit pa sa likitran unta, Pastor, pero muna nga nakaingon jud ko ang Ginoo nagagiya gid kanamo. Sa diha nga dito pa ko sa Malaysia, Pastor, ang ako lang i-share nako ang akong kaagi sa una, Pastor, kamubo lang. Pwede ra, Pastor? Adayon. Sa dito po ko sa Malaysia, nakauli mi sa 2016, Pastor. Una nga dugay mi dito. Pero ang among pagpangalagad sa Ginoo wala pa gyud ingon nga sure gyud. Ang akong mga kabataan, akong asawa wala pa, Pastor. Muna nga nagpasalamat po ko sa Ginoo nga iya gyud mingi pahiluna. Muna nga pagkadungog na mo nining pagka-uli na mo sa 2016, panalangin sa Ginoo nga nahiusa gid mi sa pagpangalagad sa Ginoo. Una nga nagpasalamat po ko nga labi na sa COP dili gid nato murag dili gid namo sa pana nga og sa COP amo gyud nga ipakita nga okay gyud kayo kung kita magmatinumanon
o maghatag kanunay labi na sa matinabangon sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa imong tabang. Muna nga sa atong miagi amo og gyud nga gihatag og nag-commit gyud mi sa Ginoo nga din ang 10% or more amo gyud nga ihatag ngadto kaniya. So amo pong nakita ang amo gyud nga pangita sa diha nga kami naga-intra. So ang amo gyud naagi daghang mapanalangin nga gihatag si Ginoo diri kanamo. Wala gid mi pa sagdi sa Ginoo kung kita magmatinumanon lang ngadto kaniya. Muna nga karon akong giawhag labi na sa atong mga kaigsuonan nga napay medyo nga murag napay ka gagmay nga mga una-una apan ato gyud i-full ngadto gyud sa Ginoo kay ang Ginoo hapit na gyud mo balik. Muna nga dili ginato siya kinahanglan nga ato gyud kanunay nga puntarya ang atong pagbuhat ngadto sa bulaton sa Ginoo aron ang atong pagbuhat dili laingon nga dinis kalibutan nga magkuan pa ta sa mga material kundi ang atong una ang mga butang dito sa langit. Mao gina atong purpose mga kaigsunan nga diin kita mga matinumanon ang Ginoo dili gyud nga magbabaya kanato. Kaya akong dinhi makita sa 2 Corinto 8 versikulo 15 nagaingon sa nasulat, siya nga nakahipos og daghan wala makakapin ug ang nakahipos og daryot wala makulangi. Mao gina ako gyud nga kuan bisan pag-unsahon nato pagpaningkamot nga kita mangita kita og mga salapi apan wala ta hatag bahin sa Ginoo wala dili gid ta makakapin. So kung kita naningkamot uban nato ang Ginoo mga igsoon siguro bisan paggagmay nga mga butang nga atong ang ihatag apan dili gid siya ingon makulangan masubrahan pagina. Muna nga ako gyud nga gi-share sa ko ang kagulingon nga dili gid ta magduha-duha sa pagsulod sa bulaton sa Ginoo. Mao na pastor ang akong experience og maayong buntag. Praise the Lord. Grabe ha. Alas 4:50. Naapay kauban nyo din ha. Amen. Brother Himan, Himan Dumayo, Himar. Amen. Brother Dumayo, ano sa imong first name? Himar, Himan. Pastor, Himar, Hiram. Hiram pastor. Hiram. Hiram. Okay. Okay, salamat Brother Dumayo. Hiram Dumayo dahil. Okay. Napay mo sunod. Nagwala na ba pastor? Surrender mo. Praise the Lord kayo. Kuya Lulong Dumayo, unsa may mo ang ato pakutan-on imong magulang. Kuya Lulong, unsa may imong sulti karon? Kadungog na kasi imong manghod. Pareha ni silang mga kagikan, kaagi, puro ni mga Malaysia ni sila. Okay, pastor, may buntag sa tanan. Okay. Mayo na anak ka istorya na siya. Dugay-dugay ring paminaw. Karon nagka-istorya na yun. Ako hilom-hilom ra ko pastor, tago-tago ko dili ko makaistorya. Okay. Si Hiram gyud nagaingon ani. Ayaw tago. Ha? Ayaw tago. Okay. Parehas may kaagya na ito sa Malaysia gikan pero ang nakanindot lang siya kay nakauli gid sila dinhi nga nakabalik sa pag-alagad. Okay, salamat kayo sa mensahe. Ito na ako nadunggan. Praise the Lord. Lipay ko mga igsoon ni akaron diri. Ang sa kuan na lang, ang sa ang diha sa Surabay. Lami. So sa Ligian. Ang singalan na ni Si Ibanez. Si Ibanez. Pero naamagod sila sa Heaven
Bound Oo. Global Prayer Ministry. Gap- Okay, Brother Gaplano Pierre. ni gaplano ni pastor nga mo bisita mi sa among lugar gyud sa Sagon kay doon na pa daghan pa gyud kay ditong mga negatibo Praise the Lord. sa mga igsoon mo dito. Okay. Salamat Kuya Lulong. Salamat Brother Hiram. Mga kaigsunan sa Katipunan, mga elder sa Katipunan. Brother Pialago, unsa may imuhang gibati karon nga ato miagi imo paning ubanan sila. Unya karon sila na gyud makabarog na nga sila na lang moatubang sa plataporma. Wala din nila tresurera. Diba ni Sister Lorna mo to, Brother Hiram, no? Ang yung treasurer sa Katipunan. Brother Pialago. Good morning. Hello, Pastor. Kung panahon nagsugod ang COP, more gini silang tulo diya nagsugod. Gani katong na mo diri sa ako papel gani sila ugwan kanang nang i-recognize nato katong nag-COP mo nang nagpapel sila og katong nagkalawat po ni sila og certificate. Mo nang ako gini silang gi-encourage nga mo kuan mo speaker aron ang Katipunan sila po yung magsugod diha kay dagan-dagan pa gyud diha ang wala pa pud nagsugod. So praise the Lord nga nakahimo sila karon. Oh, congratulations. Okay. Salamat ninyong tanan nga mga kaigsunan sa Katipunan plus na ay Ruhas. So sige, padayon lang gyud gihapon ta. Nglipay ko sa inyong mga pakigsaad. Pangumusta sa inyong mga kaigsunan, sa inyong pamilya o sa mga kaigsunan, labi na ugma sa adlong igpapahulay. Salamat ninyong tanan, Western Mindanao. Taas Pastor Buiser. Pastor Buiser. Salamat po, Pastor. Si Ma'am Jean may niya karon dire. Og naa si Pastor Buiser ato pasultion siya. Niya Ma'am Jean. Kay mag-closing song ta. Ayaw mo kalimot Taysa kahit lang. Ayaw mo kalimot kamong tulo karon ng istorya ika 100 mo. Sa to pa tulo maglisod tag iha pa ning tulo nga ika 100 dungan mong tulo ika 100 kabuntag karon sa kanang mga speaker nga nagpasalamat sa malipayong pag kamatinumanon. Insakto gyud mo. Centennial mo. Tahong nawalay sama ang langit, puloy anan nga wala pa'y nakahubit, sa kanunay nagahandong kining kalag, nga mubalik man ang dugay kuna nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailangan kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi, apan salig lang sa sanya dili pagyason,
bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balin na gayon. Ang panahon nagpailara kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalaka, kay ang tipiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon. Ang panahon nagpailang kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang sa Jesus mo balik na gayon. Ang panahon nagpailang kini matun, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mamauli na kitang tanan. Kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ug sa langit mamauli na kitang tanan. Ambo ta. Gamanan nga Dios ning matawong nga kabuntagon. Salamat aman sa mga pulong, mga eksperyensya nga among nadungog. Salamat o Dios diin ikaw nagahatag og higayon sa matag usa, kahimo katuon ta aman o kadasigon sa matag tawo nga naminaw ni adtong mga pulong. Sa kanunay among handom samtang kami nagahulat sa imong ikaduhang pag-anhi, amo untang mabatnan o Dios ilabi na ang kadasigon sa pagbuhat, ilabi na sa mga gimbuhaton nga imong gipiyal sa matag usa. Sa kanunay o Dios, samtang kami karon magahimo sa among inadlaw-adlaw gimbuhaton, tuguti nga ang piskay sa panglawas among mabatunan labaw sa tanan, ito may safety sa tibok nga adlaw. Among handom, among grasya ug panlangin, among kinahanglan imatawang nga adlaw, among batunan. Ingon ni ana among mapahat usab ngadto sa uban. Kining tanan o Dios among lauman, among gipangayo pinaagi sa gaman ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Sir Mateo kay wala man. Murag busy man si Sir Mateo. Na asiyay ambot nakabarong man to. Akong gitawagan. So mga igtuon ani anata sa atong refleksyon na gamay. Magpaluma-luma lang po ko kay dili kaya taliman. Ang kahayag lang sa atong Ginoo may ako pud nga i-reflect sa mga experiences sa atong mga kaigsuonan. Daghang salamat sa managsuon nga naghatag sa ilahang mga
kasinatian nga nagpasundayag pud sa gahom sa atong Ginoo. Nagpadayag ang atong Dios nga kung ato siyang unahon, dili gyud ta makulangan. So, mo na giingon nga, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sa patoy sunod ana, basta mao na siya pangitaon ra unya na nako no. Sorry kayo nga nakalimot ko sumpay oy. Unto your own understanding and all these things shall be added unto you sa mantoy. Sorry. So maura na ang reflection ining kabuntagon nga nagpahinumdum nato nga kundo na tay tim-os nga gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa man kadako sa mga baylo ni anang gugmaha, dili na nato duha-duhaan. Dili pud ta magduha-duha sa paghatag kun unsa alang sa atong kaluwasan ug alang sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ako lamang naghandog nga ang tanan natong nadungog ni ini nga kabuntagon magmalaumon ta, magmadasigon ta nga sa kanunay ang Ginoo maoy dako magtubo siya sa atong mga kasing-kasing. Walay pagduha-duha, walay pagduha-duha sa paghatag sa atong time, sa atong mga paninapi, sa atong trabaho. Ihalat gali na nato niya. Dili gyud ta makulangan. Nahinumdum lang ko kaniadto sa ako papoy nagtrabaho. Panahon nga tingbalik ating kana bitang moabot na ang payroll sa mga teachers. Gina-overtime man gid na namo kay moabot ka sa gari, moabot na siya Bernes. Bernes gyud mo ay inig-abot niya sa head office. So Bernes, Sabado, Domingo, overtime gyud na. Pero ako dili gyud ko mo overtime og Sabado. Ako gyud ang gipangayo sa Ginoo. Tabangan ko niya kay dili pwede nga unya-unyaon ang mga teachers kay pagka Bernes ana makaibalo naman na sila nga ana so overtime man na namo unya pagka Lunes ni ana perting daghanan na nila sa gawas na ana na sila nag-atang para sa ilang mga sukli. So kinahanglan overtime man gyud niya ako naghangyo gyud ko sa Ginoo. Tabangi ko Lord. Unya naghangyo ko sa akong mga kaubanan nga pwede ba nga kanang dili lang ko mo so overtime sa Sabado. Ihatag na ko buhatan ninyo ang inyo pero bahalag ako lang usa sa Domingo pohon kay Domingo mapud na sila mosimba. Sa Domingo pohon bahalag ako ra ibilin nako ang tanan. Paluoy sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang akong kauban ra gyud sa panahon nga mag-overtime ko nga akurang usa. Ang ako ra gyud mga apo kana si Kyle o si Yen. Mao nay akong ikauban. Pero sila magbehave raman pud nga sila panahon nga na ako'y trabaho. So concentrated ra gikan sa buntag hantod sa hapon o kun dili ko balansi pagkahapon kanang kay pangitaon man gyud na nato ng every centavo kinahanglan gyud nga mo balansi ko. So kun naay panahon nga maglisod ko pag kuan bitaw pagbalansi sa kanang 1 centavo dalhon gyud na nako bawnon na nako sa balay
og adto gyud na humanon gyud na nako kay para pagkaugma wala na ko'y problema, pero kaluoy sa Ginoo mo na giingon nga kung atong sundon ang atong Dios, atong saligan nga wala gyud tay mahimong problema og ang iyang kahayag kanunay nga magagiya nato aron kita ang atong mga buluhaton humanta nga makauna sa iyang kabubuton. Hapsay lang. Hapsay mao na ang akong experiences pod kani adto na nagtrabaho ko. So malipayon nga nanarbaho, malipayon nga nagsunod pod sa adlaw nga ipapahulay. Dili gyud ko mosikyat sa pagsimba sa adlaw nga ipapahulay kauban sa akong mga kabataan nga tanan. O kana usab maoy akong dutay nga experience ni ining kabuntagon kay nagpasundayag pud na siya kung unsa ang pagtuo sa managsuon nga naghatag sa ilang testimony ni ining kabuntagon. Gipili nila ang Dios, usa pa ang ilang mga trabaho. So hinaot lang pod ko nga kini nga pagpadasig karon nga kabuntagon ato pod na nga mabatnan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang akong pag-ampo o mao kini ang akong pagpadasig pod alang sa tanan. Maayong buntag o countdown. 5, 4, 3, 2, 1. 10% or more COP for Christ by atong systematic or regular and systematic giving para sa atong Diyos nga makagagahom sa nga tanan. And we will go. Kitawag kita sa pagpahayag, si Jesus lang ang dalang. Mapaubsanon, buhat bahinon, ang misyon matag adlaw. Tanan natuman, ayaw paglangan, si Jesus manluluwas. Tungod sa gugma, namatay si
puso